भाई और भौणी मैंने आज सकाल सकाल मुझे गाधे फाधे पूरा रेडी हो चलिए सब तो सरीगला कम दुकान जो टाइम हो गला फास्ट सकाल उठी वीडियो करने में भूल जाइए ए स्टार्ट कली आ चलो डेली का मिलटा नहीं पलि दुकान टाइम हो गला आज मामा कौन खाया बनई देखा तर कौन कर किसी बुझी ना मामा तर बुझी देखा कौन कर ये हूँ या तो सब जानी थे कल भिडियो देखी बोधे ओई 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 लाज लागुची लाजपति लाज नयना पुओ टिंग 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 ओई बाउलू और तो लाज लगुची आजिकार मिल हूँ एटा कौन क्षीर महू कदली सेव आ गोटे बिस्कुट एटा मोर डेली का मिल चामक बुट आलमंड कहीं मामा आलमंड दे आण आण ताको पाखक आण आस 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 से चली पार निबे गोटे हाम्बुटे दे से चलो आस 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 ए किए खाइब किए खाइब बिस्कुट किए खाइब आस आस ओय कम आस 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 हाँ आस 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 यही उठेला यही हाँ जल्दी टे 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 निजे निजे खाईदेव अब तुम कौन करुछ ओय पुआ सब खत्म कर देगा भैया काली तो गोटे सारी थिला आज भी सारी तू एत बड़ सब खाई पार ना ओय खाई पार ब्रश कर तो दांत अच्छी कि मुह तार जल्दी जल्दी खाइबाटा साथ दे साथ सारा जा स्वर स्वर देखा टाटा टाटा जो दुकान दुकान टाइम हो गला जो रास्ता टाइम देखो बाटर जाओ जाओ
ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଦୋକାନ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଡ୍ରେନ୍ର ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବନା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତখন କାମ ଚାଲିଛି ଆମର। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କାମ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭିତରେ ବୋଉ ବସିଛି। ବୋଉ ନା କ'ଣ ହଉଛି ଆମର ଏଠି? ବା କାମ କରୁଛି। କି କାମ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛି। ପଇସା ମାରି ଖାଇଛି। ମୋ ବାପା ତ ମୂଳରୁ ଖାଆନ୍ତି ଏଠି। ତାକୁ ଇଡି ଧରେନି। କାହାକୁ ଧରେ? ତୋ ବାକୁ ଇଡି ଧରେନି। ଥାନାରେ ଦେବ ନା? ହଁ ଥାନାରେ ଦେମି। ସାବିରା ଥାନାରେ ଦେମି ତାକୁ। ସାବିରାରେ ମୂଳରୁ ଥାନା ନଥାଉ, ଆଉ ତମେ ଥାନାରେ ଦେବ? ଥାନା ତମ ସହରର? ସାବିରା ବାଲା କିଛି ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସାବିରା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ। ସାବିରା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେଣି। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 5ଟା ବେଳେ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଜିମ୍ ଯାଏ, ତ 5ଟା ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଜିମ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଜିମ୍ ଯାଇକି ଆଜି ମୋ ଜିମ୍ର ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି ବୋଧେ। ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିମ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ଟା ଦେଖେଇବି। ରାସ୍ତାଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ତ ଖାଲି ଜିମ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ଟା ଦେଖିବି। ଆଉ ରହୁଛି। हेलो गाइस, ये कमलेश नायक है और इसको गाड़ी चलाना नहीं आता है। Time to wake up. These games. I'm ready for this, bro. Yeah. It's our day. Wake up with your voice inside my head. I'm sleeping on your side of the bed. It don't feel like you're gone. I'm falling to pieces, wondering why we didn't stop us shattering before it all came undone. If the tears didn't fall and my heart didn't break, if the night would have gone my way. आज केला खाएंगा तो कल बोटी बनाएगा, ठीक है? कौन ओटा साइज से अभी कितना है? कौन कतल देखिथिलु नी चला 4टा 5टा 6टा कतल नहीं टिकट करी पूरे ना ना eso मोदार तो हबनी जानिछु। बोलियो এটা रखी दे। କେତେ ଦୂର କଥା ଅଛି? हेलो ଏ ରଖେ हैं कॉफी शॉप पर लो। हमें तो जिम रे अछु। मोर सरियला कि खाउ जेबे? कैसे खाता है रे? आधे खाना क्या हुआ? 1.5 स्कूप रो टेस्ट पड़े अभी पूरा पिंक कलर पिंक। Still be here, still be here. If I picked up your call when you begged me to stay, if you love
Your things in the same place that you left. Nothing fills the empty in my chest. It ain't beating like before. Lay all of the fights over again. All we could have said and done different. It leaves me here hurting more. If the tears didn't fall and my heart didn't break, if the night would have gone my way, I'd still be here, still be here. If I picked up your call when you begged me to stay, if your love didn't ricochet, I'd still be here, right here, still be It's arm day, bro.